Kita ko yung damit mo eh. Shopee Racing eh. Ha? Pwede lang to. Peke. Ayan, papalitan ko yan. Sakto. Medium yung dala ko eh. Ito, Kasya sir. sa'yo. Ewan. Ewan ko ha. Kaibigan ko pa sana ibibigay eh. Dito na umabot. Yan, original yan. Ayan, thank you Boss Parak. Darren. Ayan, shoutout sa'yo Master Darren. Ito para sa'yo, para clothing. At saka siyempre, tube dalawa. Sakto, nag-tube mask yan. Ano na to eh? Hindi lang po to. Oo. Follower pala. Oo, tara, video tayo. Darren, thank you very much. Very much. Ingat ka mo. Thank you, Dal.